no jama magana ngundi keta ilengere ya luma no soro magana ngundi keta ilengere soronga milene karambine soronga yolumene karambine tonyu golle menga mari joni bodi famu gono beno takuntunga duna tatuku nakati yo kuyendunga katakasuko mantonga yugo kafu yagare debene kafirse soronga milene babentunga nyuga hunga diga mura kapalema demba fende trawore wendere nga kapalema bakari sila wa katakani menga na turi kenta komini de baba ne bananya soronga yolumene ababa na burenga bila no jama magana ngundi keta ilengere wa ntora demba wa kunyini adin ko nyalle mo o kunyini siri akinchiga ke nga trinkene de koma drameni do astu limugu iga kande sidibe ga khili iwa trindindini selli kande sidibe aga brene wala khagante brene kende hakle nyankandi kotabe kande sidibe adi magari ni marika musundon dakhang na kande sidibe khalifa fendeki ni hakle yankandi abane baldin khare tonga nali baldin khare representé di kama musundo nyakhangere ado i trupalemu wala kha i debelemu ugana simedo kenga akota yanya sababu ino trupulemu benegada menyere igada trupunin kafme Sénégal Mauritanie ado Mali igere khiri awundi fedde kien awundi fedde madikama musundus ifena lini ifena jofena khaye debeke ina trupulle mun kutunga ni bismillah 2011 fallait à 12 fallait. Odo odiga sankume. Berni ido kapal makingane Abdullahi
festival be de warni Bakel ani khobo animation gi kunyi mama tuinte yani sonin ka ko yandere et puis golle kena lingada et puis golle ke ida asigantuada ngersima aromo ko gemunde yani me desima do mo ko gemunde yani me kem moy imakuru benno do mo kharido gume mo gemunde ngena yime ko xaru me ko gemunde yani me kudo ugi bismillah na mo ko me ogante mekhala ogana me juintan incagata oni me juintan jadinya berni oni yana ko ya besumaka anda men kunen ngante mekhala ken kan to munya berno de mekhala ogante mekhala ogana me kota kebe a besu la semaine ogana me mo hombe ogan kawana me raga mo hombe ogan kawana golnya me dome mo hombe ke golnya mo ogan kawana kempam keta je crois parce que de la organisation de la organisation c'est lié au gars en tout cas au coup de gars kono ton yana na soni kan kono ago ma xam ko mboni kono kundunya diga me wuru filin to ku diga mo ba ne kolotiani khirinde yani kata sonin konga inali isonin ka ngoi perni jando yani be sugar kebe ngania sonin karada annali kenchonin ka koyi sonin karada sonin karai. Alors, ogati soninkara nanti soninkahu. Ketan ki ora tetini kati fulane. Berne ora sagarande ya de berkena. Sagarande makhawa ke no kuy berno le jamanya khiri serebe go digamu kure to go de mu digamu ko tambe festival ni go de wori gi organiser na mo xombe ankin de soi anda son juwanariti anda juwanariti ande mande ya kere go tambe bagandi ade mande ya kere kamu fili baganda ade mande ya kede milieu yi me baganda demande ine kusu kapamea na kota ke na nyakate kim ko besu di khaleliti anki ngana taw milieu gume ke anga kenya kamata nga chakina nga ak milieu ke se fa nda ko kebe ren kuro kare yiki ande anga ne khani khilimane anga ne khago don karagani khilimani adi se konya de bari anke essentiel ngini kebe angi di kebe kenna nyeng goro karage gumen ni i soyen kitay million gumen khani soyen kitay
mais anki nya magal nya sawi anki ngere sorobe ni khiri anki ngere jamawe khiri anna kin jamara na fatan pancheli do mena. Ce n'est pas au coup d'anga, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Sugano momaka oyitu oyitu. Mais on a quatre flanelli. On me servait trop encore. Mais il faut que khara saria ongolia ti saria nyako. Ni Dakar ndeysaan yaxare go ni o kankaranga no ñaxe kankaranya ni ben mi ngi gilima no kula te ñala liké nako mais ay xarange mulla ay xaram mo mulla awutu na dinken xaram mo ati mulla yigana gira golyan no kunga ina serekita yi xaramundi ti problème de mina yeri ni nchorom pay ngorem pay na profiter ken no wonna xaramundi na sagi no ko kembere ndi korente mekamba woni Kenya yi makambane yogoyi kaken kabane noxonga bon foy maxa wa golñanga be itini kuñanaga les rats du port kubine ga port noxonga iga débrouiller iga marchandise kita moxonɓe ñamoxo su iga kita iga gagana be fo ne maxa a wori moxon cireñani ay costume ni londinien ay cravate ni chitini ben il est bien moto ni ngama kha hydréné kota yogo ngari Kenya gare kharamunde nde Kenya ni no mbatanga ti iwa ay khare ke kharamunde ni ti wa khare kharamunde ni c'est bien, on est vraiment kita. Dans le cas où continue, parce qu'il y a des gens qui ont la tête. Il y a des gens qui ont la tête. Donc, il y a des gens qui ont la tête. Quel awa jokindo kharamunde kunkutenga. Tino no angama fe nan tino khare digame ona digame ke worokondo. Parce que ante kharanye ante toi ante kharangunde ante toi ante kharam moxe ante toi ante kharam moxa ko ante toi c'est fait que kharangunde be yankin anke maxana kinan serebe ma dum ron l'école no l'école yabara c'est fait que yani ke batte mutu ken ke batte mutu c'est fait que ta kharam moxe nganta khimanya tu kharam mo ga ne ga munya amatin kenan kenyi min koranya ba ngi khaka keno kharam mo ga ne ga misa an kharam ni me kuma anda a kinin ga an cheki ka tinan kharam ni an to kharam ga yani nke kha fumbe ga dinga kharam de kay kenna anga male yanga tangamula anga kharange nyamula nuko dum ko lawon nan tinga kharam ni c'est vrai que quand on entend les imbambine nyawuti tanan karamundi parce que ken karawatin kitina ya nyaaka ngananti anya ka ngam ko be c'est non mais c'est mun makadu tambi anki nke karamundi nganta kakita mais c'est comme ça
serendo siga began kawa me awakintu anga makine me anga makine agi dutu ani fale ko na clair il faut quand même seren ci gankine ya parce que ni keba anga tu wa dabari igama tu anda nga wara c'est tout odo kha mairie yere soro nke golnyanga kenyi coopération ya no igatini coopération développement africain High commune ado France commune ni nakati yang kafi na agglomération de bari na nyaka fu bane kha commune ni nakati ani batra commune ni fe nakato bane yime fe batra sakati kay nakato ngiya nyanyi ureta kana ngere nyanyi représenter mere kun commune ni nakati jumla si accord ni gemu xamne asiyante ni ku commune ni créa do menaxa xay taxe ngay ngene kiturum nya sere tuwabu ko ida menye jogonya ma invitation ko de bari pied à terre idin kari tinali mais li lo kakeno on ta pied à terre no mer ndio soro ko ser dantanto itaxul me karanga lo nkuindi be dinga ra nyima ndaga taxo de muru du daga nan taxo na taxunu ni fay c'est le coup du khala ou bien wanke khala en tout cas il ga du khala il wa bakin ki ken khala ñaare ngi mo gombe ni me rek saison du nan taxo nga taxun pression nga yegel segene pression nga segene ngiri ndo gunde ginkile ndo maire secrétaire ngemu kilena fulakena ati me demba anyaka mo ndimba te lokanya ke me koma o makare fe ndino ngiri no ko fete ti pourquoi dime ngiri nge khakunya ringa ngata ko 16 ben kena kawana ta ko no tuwa woni ko wani no yere est ce que khani ay mantel saison daga ta ko tuwa ko kin ta ko maire ni pas placé khaya ta ko ni maire ni ma placé c'est tuwa ko fitinga na khay ro ko makata ko ni ki ciao ndekin kile parce que na lo ko no kunda inta ampalertu commune ni nakati iwa kilante ina ngakile na serebe wutu kenan tahi danga yere malino hakuma kawa kenga ikunganari ganari yere visitinga kharahana komponi ma wala gi wala no sibengene fatambine nga xamu ko nga xangi ngere ga ko lambure non c'est un tingere ga ko lambure c'est pas possible on a des doutes qui doutent kumpinda mo odi wala mere parce que il teuno rien à tout sur na ko ini kota yo khadi
baburama ali kembre baburama imali kenta idin khiri inke igin khili o sarianga ido kunya inke ku golnya ngana ya golnya ngana igin ke khiri min ke khiri di kunya donc on a meni i place ke har tuwabun ngani mokos tuwabun place khara kana tuwabun place nya ndem batel tab tuwabun ko place nya normalement parce que tuwabun yakhri i tuwabun représente yakhri mais ni tewno ha mais igere kende batta sum mbogi ndegen kile babura mari ñëw ci pom filandike inauguration ñi li taxu biremure si fote ngama place ngati dire ngi sigi babura magari brambe donc soron giria fendi maire chezi manyama biremure debe ke merde chezi manyama biremure bon nke sagamo parce que c'est pas normal ser suma biremure anga gira anga remplacer ngini maire ngiri mplacinga ntimber ndanga nanta maire nta ko mo ngudi nga adin ka to sikki maire ni ka to sikki digi jara ke ngera nta kunda kudo an kenya ni debe batum pawai imandero ngera ndero anna tunanti kendero ndero chakinga parce que ngera ndero khamin ke khiri khatwa woni yakri place ngere ke yawuna kinake sibangina to kusiki babura baga diga bunu pe ngiri ni ado adin cikin tayan ndegin kille kembre la sina ko do discours ngame nanga no ne yawre nan ndegin kille nan ndegin biro bo ando ku findambo fumbe onte mula na kumeni anya oga mukuni beni khili parce que de mukuni ya khiri on kawani derwa mais igena juintali fo goni junwade mais na mako jalaki parce que ni gole ketala ne woni nawo jama khari mais kata kagari na khado to indite kuro nan kata du taxunu te wona tu kedo khari fo gana kafay wala fo gana brewon o a problème te mais signal kinken nan kini nanti oy mulo nanti wona to de mugo nanti ku fofula ke sapa fula ne muli nanti au moins igena ko tambe wona toko sapa ninkile ke sapa asoro li ma soro mal awa iri kenko khadi teni keno fula o gade no ko me preko khara sorano benigan kawanan daga e soro idanga khadaga khari demino ikaran ina chore i taw dingra serena ma dire anga tele igandi muri anga te anyi gande nga kawana ngir nokumbe anga yankana nokumbe anda kala nokumbe igande kawana anno me oguma kata kenkita angena juntali juntan pigabe gana meka o juntan ngolnyanga donc kumbire na soronga mejela gine na yo makhawana mejela parce que o digam no radio ya besu tronya noy o wor kubene ko kundu ora warina ako golle ke me falle haga fo ko no dan o
kama ta kharanga ke kota fulani ta khana kenya kuna khana kenya khamanya ken ko ha kun ka to woni mun ni kam khama nya khadu fonyam gol nya dome khara ha khile to yi radio amanyade soronga drene go drendo radio ngo nandiga nande attention diga mun ki nan kan ya wutu mamodu so ni meni gana do bakari silani gana to an kan ne mutu kame shine ora tangini ne kame shine ora tangini ne oku imega kero kono kame shine a tangini donc ado kebe anga bulumu anga digambe kono ado koranga manga digambe kono fanke ka daga nati intibana c'est pas pareil uro se suka katanga digambe ko ora wandangindi ona lagani be digambe se fa khan donc yo kena kama il faut que khana rage mo yatu parce que kulo khana kata o kuragana sefenga be moyembe ko kuma il faut ka ananyanga khama en tout cas moyembe ko kuma okura nungutu ni tangaire ni maraire khatronga yere serebe sebe khanen dangindi akamante brene me I ASV khatronga kotas aga dangindi. Donc ando kenyo ke gana ma il faut faire beaucoup attention. Oda kilungo ay. Bemi ota o kafoke ajalni ne yan trop. Nas ser suntere serebera se kata anyimi ante. Berna anyime ranta. Mukuba nenkeranta bismillah. Okay. Abena zuri ni kundu. Donc mukuni ga khiri mukuni krikati soninkara mu manjwa. Soninkara mukuni. Mali mukunya. Kuwega gili jaman pale mali mukunya. Khaye mukunya. Khaye debille mukunya. Radio rural mukuni fe berne uganati ma radio rural li yani sokano naburmarano tangano ado kitera golnyangano radio nka ça veut dire que sokano naburmarano tangano ado kitera golnyangano mukuni yani fukana pa mikunda mais serena matahu nanti wan kere ne baka ke jama sunu honga khara angani namancane ya nanto wan kere ne baka ke jama no kurante da parce que kudanga sumbana anganya namancane nga jama kiada na jamake hajuna annan manjana ukiya bena anyanya manjare anda latika kebe di suangari ni akada latika berne akha kafono akhari sigaye ufaka kenchiga onte nekkenga onte ken kamanchiga onte nekkay se sudan jamais onte debat Kenya ni uwe ga janaja ninga tani yogoni iga ina furen tembe fonka ina ken kibare ya fen aken iga ga rokumbe no ta sefini ona soron kuni kati fulane do kame ujuneri kati fulani do tampile ujuneri kati fulani do marum
mboto ni sikiri woni mama arokunda bukti kundu men kigane taawun kunja mandamu no ntina mais soronte bana quoi peut-être ga il tongono goni mais te tongoni ngi kebe re mar mboto liti mais kebe ta khalema hu horoma ta khalema hu horoma agari ka ke warna da do xabate siba kingere kebe de bari ke kente konini kebe re mar mboto litan ki nya khale ngon mais o golu gonde bana beran kulenga mais c'est mata kabante yani en tout cas hakilante meranta a supporter et puis malheureusement o kharangano nyimani ni kunyi manga o kharangano nyimani ambe karsa fo wallahi akera manye ani karsa do tumbe tande oni malo nani nana alo moro boro nani notiki nana o mi tagamara senna sigi nyogonya gasi koso sigi nyogonya ka horma koso ani singiya ni palmaya ani hina otigi mi tagamara senka kana isiki kanishiki sizaro ma fenke malo boro tigi de fenke ode kakanka tan keneka o keneni mo kelentala boro malo boro tigi kelentala minye million di o kelente ni tarere atumbe segena tumamina o malo boro nani tigi yere bakala mama papa dama mademe mais don sera comment ça uka afana ntofo utofo libe munyayi samosensa masamosen minye milliardi minye commandike ka ba ka immobile ou bien mobiliser pour que travailler asui mais min takamara sen ou be kele mais bon tar ni tarere min takamara sen ota seno elembe katama beka sika fuita la ere parce que ni ta donna cadeau du kono duda du kono a fait un do kono la ni donna kono ibe tunu ibe nimisa ikakumala parce que bado uye ifsa senda tagamati minna ni sonsoro kurudoka parce que c'est madame minna ni sonsoro kurukande ota baraji ka cha ni eminye bamako kauni France ka bevere kukana usiki sika fuitala ankana nyogon toya ankana toka nyogon toya kene udoka ce n'est pas bon amay ni tiseka ika milioni numa atwe so ni shui abeta do kono atablayo abeta ale fananka herebe wele akase akadingela dorban ka here dronyobe il vous demande rien trop fou mouna ba ka jense c'est votre problème ale ka fouille toi là ale be ala telde aka et so la bana dorban le reste là c'est pas son problème mais avec problème créé kene kan problème te romina ni sarade amma ko be akala ukala se aka so la bana
kene kan sigi ni ɲɔgɔn jamuli ni ɲɔgɔn dɔgɔya ni je ne sais pas moi mais o kuɲamu a kuɲamu ayo bay an tɛ se ka ɲɔgɔn majamu n'an ma sa de n'an ma sa do an bɛ ɲɔgɔn tɔgɔw fɔ ko karisa kɛra a ye tan de karisa ye kɛ tan c'est vrai a dɔn tɔgɔ fɔli ka kɛ mais n'i ye ɲuman kɛ silamɛya ɲuman kɛ u b'a fɔ k'i da de kana i bolo numan bolo kana bɔ i kini bolo kana ma o hadamaden bɛ dunuya kɔnɔ est ce que o hadamaden bɛ dunuya kɔnɔ min bolo kini bolo bɛ fɛn kɛ numan bolo t'a kalama o tuma na kunkolo joli b'a la kunkolo kelen t'a la dɛ kunkolo min ye kini bolo ni manipulé o de bɛ numan bolo fana manipulé o tɛ se ka kɛ cogo si la kunkolo min ye central de ye commandement bɛ bɔ yen de n'a ye kini bolo commandé n'i y'a ye kini bolo commandé numan bolo commandé b'o fɛn kelen nin de o tɛ se ka kɛ cogo si la k'a tɛ bɔ a kalama o ye kunfin kumaw de ye. Katire menga miskina le menga na haji inati katire mengu kuya kata kuya dambulu konta bagay abo bejuro konta bagay mapange duro anari ke suni atani Merikama Musundo, radio rural de Kai, on a troqué à Daro. Oti Sorano, Koni Sorano. Oti Tangano, Koni Tangana. Kitra Goliano, Koni. C'est on a troqué au Tano, on a dit quatre flanes. C'est au Koutoka. Kunde. Mais abonné na makawa na mbugo kwa rakuma kubene ga sefener parce que bonné yani woti sohano nya kim ko se sugani sohana ngano hon iman kiritan to gonya ha angano hon ati anyi mega tu agere golle be siraga angatu anga no nga benanga to agere tambo beranga anga khala selanga kan tambo ke awa fisiringa la hunke khara mo fani chuda babu ni mun ken kama amaya koy fisiringa la amaya koy Sohano na burmaran tangano ado kitra goleno no kibaru were jamundi oti orati si zolimba ekedi jamu kutunga intay kamara demba wani khar kamara demba wari bayri vision go lengi adama kamara na kame gode danja lakinoi. Mais est-ce qu'il écrit? Khara to mo yero ga khirna tanali. Mais son ngeni. Bukenyi mana ko no nanti. O ma xawana préférence de bari. O ma sawa na xerxerendi. O ma xawana de bari. O gana serebe wori sonika ko xotena kama yama. Kenya xencendi fo no ma Kenya mijani no ma sun kena nga an kota maha Kenya sabuda anga giri ma
ma Saudia nali parce que ana kutamba parce que anga kono soronga muko parce que anga berenete kota su soronga muka anga ko tigere soni gon kirigiri nali nyim c'est tout o kube nga khirindi kun ona tunanti jaha soni gon ngai iga soni ka umula mais on a des quatre flanelli. On a des quatre flanelli. Conférence ni Benigari ni Boto Tinkani ni Maraketa. Quatre flanelli. Khana fefa ya tokonkadi. Khana yaya si fay aganari. Yaya si aganari. On a tout conférence ngama. Kana fa c'est le boto dinkanya gama ya sigana ra kanu ko mi ga matanda ya sifa ya ante tunti ya sia han soni kan kan ya ko na kada na ko ta docteur yani mais docteur yani mais xamam wa bada ga di docteur ko nyimako xaraay masala ngere tagre xamamale ante du ko ni ti docteur ko ani du ko ni ti soni ka ko il faut tambina ko du ko ni ti anterini na koyi tiya yan fotu dinantaswi non parce que ante kinta ko man wallahi anga takuma jebe walei kenya oga serebe tomuku oga kiserebe tomuku animina kembere aro jaman no onketa na du sankundi jaman no onketa na dos ados jaman nya nivo bane anaya ani bon korean anaya batran tirefe ser korean mais ante tuni angena urani jaman no gonya comme tout le monde mais ken angena ken ka mankeri parce que ngato anti mengu tsu aduna sukama mais angena serebe khiri kenari jarumu jaman no parce que jam imba i hajuni jamake akota ina daga jarumu nimuru jarunga kama igunya jakinta igi jakinta kubeni ga tereta ninga na dira kun man simana sibakaru khila agar no osondo njax khano khila nanti tuano feto wonte foto khano khila nanti ebe ku ga trupu ni beniga o debu no nga o nyaka ninga o gili wondinti o feunga sebo gona khaliga so ni konkiri nanti ona li akoi sebo gona kunkoi sebo ku ga kebe koi ni kumpeti fo ona place kini feunga sere sabandong sere beni ki to ni kono radio ninga o ma o truple mu beni ga de bono o ma place kini i ga giri de bunya na lier ti so ni ka to ken to ko kurante ke mutu waranta mutu e pe o mu na sum besuma ga sere be ga mula ina nduran to gonko haganya la dikanda fa diga duran qili khasaloni no ngade diga kasete mu khana me de bare hadu khakani no wori soni kara akhiri wori soni ngoro soni ko ya akhiri di soni kara to ona mi na ogamba na hunkoi unda mekhili na
du façon ta rumé nanti fat kat fulane kei non sumbanuma iyi diga munu bajiri bajil kama alaga inene mais o golnya ke mentalité kama ke hakhlala kama soninkara hajungoyi ona jando nga ona organiser khaye ona soninkonke mais arantanya na moyeni nyugona ga makite kudo kenan da oda finta galai jamali ogemu jamana fini ngan kawanya na kumbe odi yolo kumpi odi kunu koni odi khere wado mukuni batenga tora suna marikita berno wandi khiri Badi sonigeni, c'est comme tout le monde. Khasi bega mara surongere peut-être du ko interne mais du ko interne na pourquoi pas grand ma anti du ko pourquoi alla makina mais anda ka tax xelu sere na ko ina tante fonta mara donc na rene katin kinyene adi kinya de berba non il ria nanti o fai verampai domi fai sono kiana kata kebere banana de bari gelaga jopana tampile ujine kame ujine maga tele million tamedo bane na sugandi kudo sono gonna maga son aken sonin kenya mais ade kele bara kudo sonin konna maga yagu parce que sonin kara an kirindi do kenkwa birambe sonin kara ga kirindi duna moment chwa tro et dura moment ta ko ni ga sonin kara trenkan iga fay aken ka kafini kenchoni ka konchoni kara no ko fone bega ma aburia kudo ina magati nyaw puta kenya ma akema organiser akema ay ide ma buta kenya abu surota nani kunturota nani la titaw tirwin no idi gambaru idi gambar timano o kuitaun gazon kama seri me ma kitenanta sezi ay demba kasi khari sezi ni muto khaga tawono fenka ma soken kama ko non mais wotu ime watu onte dungene ime wakendo mais ina wure baga non parce que onte gambane ikun jontangante ga kebo ku jontangante teke ku ya ren sonin kara na maga jimi akota imagati woyle parce que ano torno ano quatorno ano finator kenga kudo ana mo toro kebo bo mara o gara kebe de bari wona kende bari kenya ni festival palais kharandal linki wokono nan dame mo debul bari kharandal linki wokono kharandal linki gambar timaro ku fe ay gani ku be jakini tribune kamay fete kumpeo bo woni mulana ku finda mu mena éviter selebera du kari soninkara da ma soninkara ga yimara wuti ina ken déplacer na atangandi kata soronga sorobe ni gari to kafunyamu ça il n'est pas question au kente ki injustice mula telengo da fitike on telengo kata sonika kunga
wona soni ka ko golle de bari wona ne khatim bagay serebe ga duranjare mulana akhiranka an kompendo ko simbala khasa agere kebe nya ina me de barke ari su kri jarunga la garunga ngamu ku jarunga ko lengo diganda fa ga ko urunga khaswa ti jarunda ga khaterki ara katchu di khane yime khane tiwari ku yenya mane akinje mbalay mane kacheli du khane na du kini jaru de trinti ke khane igati kha wax kunu igati ga wax kunu imanya mulai igati ga mpilokon awa kebe ke ma ime ani ma ina duki kharame de bari me kuni durangol dunya khayma khaga duran to mur khari durangol de bari c'est tout khamkhati jaman gollenga khaga tele duran to mur ken no nga il n'est pas question jaman yang kafina ngolnya kebe guru kare kimi fait partie kebe ga terinke ne ime agamari akama ka pa golleki donc on a hakelen to fini woni on a hakelen to kunga on a ma metoro parce que jaman kibare nyami ankinga jaman mula asu te samba bane ki kata goro karga da bana yi goro karga bakani arkini seba goro karga dokina no ku gana tunanti seranti darono mais inda hakini igama khini lebo merona angolenga et surtout en kinga nanya bahilenga anginga tomur ne khafunya bajir gara 11 millions bagandi ko kallemme agara hatampile wujine bagandi ogana fini jaga ilo khatke ba wuru bakara kolkolani daga kolkolani o de ngere khasini ben bi khayri ti demando ida agabe kopana non daga tay awa kharo fedebe khadaga golnyanga dome khadaga golube ni deberni kungoluga patti tohini khawa kempe de tout asan kunde dagay o kuna khatta gara kharo dema oda paten ko yake o wedo rokebe o ko ina o wena ti khanu kharangen khawa paten ala khaw kitabu mal khaw musoni ngal o wena ti ramunya o wayira mundu ber o wasefe o wakhafasa politikin kilendo asu o wakhafasa o batitorin yirgen khaleni me kenken e munya banganteni na fedu siki sugandi o fedu nakanga na projet nyugo muru odo AIC coopération italienne na millioni muru tanakate million fait des tanakate million fait du siki tanakate million projet nimpai ido tega ndungami igari ni khara igari ni golle joppa khay xibaru wara ñan ci kike Kim radio rural agatay gonya nyoki ñani tomunya agana gore beraka khay adante tele nokutana khoyi normalement
oga sagalu beni bakandi kun cagalu feti forcé fe o forcé ne gamba ko mawo o mi khalsi nyani gatila amaro danga aga re gol nyawoda ante ken golle de ber ken golle ante nyana ken pale sere ma xawana khas sere ne ko kundu mais aga re gol nyandanga donc il raga nga kudo ina le golle go de ber anto c'est normal ken se retourne mais radio rural agar gore sura khay adame saga khay wala da amet tamu saga khay adame tampile adame wujune saga khay kubene gar 40 millions lori kharitiri di millions mani weronde radio on kuna 40 millions li ke gana ke bolle gana yirwe daga na khairi manne me ngurni otta ke no nga aga giliti radio rurali kol fe donc on a kafi on a ngolnya an hoya radio khibar raganda be ga xama kha golnya nyo kenyani kana mulana o terinka teya aw khibar raganda nga ma kan no pili nyalo nano remu nyalo nano ko kudo anan kumi anan kata kuragana remu siki wala remu fili remu kusiki no bane gana lampu majenga tangi ne kita filo ke sirenya est-ce que komini ante komini anga mulana kebe kita tigonia nyoke antara kita allantara tenkine n'est-ce pas khadamare mun jaman kan kullu fumbe gana lampina an khoya kutenchu golenga bol kene kharamo ni nga ko no kharamo ko ri sasa drame apaita ona lo sinke ti ona merraga ona maga fate bakabi kian pilin ko siki be gana bare gana bona no nga har kuranga na ni filonga bare bega bona no wadi anga kenga mo gonya su anke hajunga ke bande kinki kene ni keto na merraga o na merraga ona kuranki ni mei o ga kebe murno ona kata kita me ogana bara kubeni surungene kebe kubeni surungena ni fofu bare gana no gonta sefi golembo anyame wakati nyame kimwa bakati wakati nyame kimwa khare ke takuma ke khata ga ona rajon ko bona pro nan trenke oni pil nyaro nan ko pil siki pil bare nan bona no ngot kutu na ma bono bare ko lotina bono onda har bare mo faut que physique qui soit en masse kin il faut qu'on a merga o merga sugana ba bani gana lampu da sai gollem ko kene no golle ci bunon di fatam bi dara o lampu yenge yani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ustaz tafadhal